बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। हाइब्रिड कश्ती के पेंदे में जगह जगह बहुत से सुराख हो चुके हैं, और क्या कोई कश्ती बहुत ज़्यादा सुराखों के साथ ज़्यादा देर तक सफ़र जारी रख सकती है? बकौल इब्न इंशा, जिस झोली में 100 छेद हुए उस झोली का फैलाना क्या? ज़ाहिर है ऐसे तो आपके कासे में खैरात नहीं टिक सकती ना। अगर आपने ताकतवर से इस्टेब्लिशमेंट से ड्राइव करके पावर ली हुई है, आपके पास अपने पास कुछ भी नहीं है, और फिर आपकी उस ड्राइव्ड पावर में भी, आपकी उस मांगी तांगी की पावर में भी जगह जगह सुराख होना शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला काला तो है। पहले तो जिन 75 मुल्कों पर इमिग्रेशन की किसी हद तक पाबंदी लगाई, उनके लोगों को अपने मुल्क में आने से रोकने के लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन लगाई पर डोनाल्ड ट्रंप ने, वो एक दरार ही आप समझें पाक अमेरिका का जो हनीमून चल रहा था उसमें। उसके बाद अब अमेरिका ने एक नई शर्त लगा दी है कि जो भी ईरान के साथ तिजारत करेगा उस पर 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप का क्या भरोसा, आज कहीं 25%, अगले दिन सुबह उठ के कहीं 50%, और अगले दिन उठकर कहीं 75%। यानी कि उनकी गाड़ी अब इस तरफ चल पड़ी है, और पाकिस्तान की ईरान के साथ तिजारत भी होती है और स्मगलिंग भी होती है। चुनाचे अब ये भी आंखें बंद करने वाली बात नहीं है। ये 19% टैरिफ जिस पर हम बगलें बजा रहे हैं, वो किसी भी वक्त सर्च कर सकता है। गोया हमारी अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड वैसे ही बंद है, अगर हम ईरान के साथ भी ट्रेड बंद करेंगे तो भी हमारा करोड़ों बिलियन डॉलर का नुकसान होगा, और अगर हम अमेरिका को नाराज़ करेंगे तो फिर पता नहीं क्या क्या कुछ हो सकता है। चुनांचे एक तो अमेरिका के साथ जो हनीमून पीरियड है वो रफ्ता रफ्ता पीछे जाता जा रहा है। उसके बाद अभी तक सिर्फ 19 मुल्कों ने साइन किया है गज़ा पीस बोर्ड, जिनमें ज़ाहिर पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने 60 रुकन ममालिक मुंतखब किए हैं अपने इस पीस बोर्ड के लिए, क्या उनमें से मज़ीद मुल्क इसको ज्वाइन करेंगे या नहीं ज्वाइन करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो फिर डोनाल्ड ट्रंप कहेगा कि चलो यार, जिन मुल्कों पे तकिया था, ख़ास तौर पे यूरोपियन मुल्कों पे, वो अब मेरे जहाज़ से उतर गए हैं, नेटो में दरार पड़ गई है, तो अब तुम अपनी फ़ौज भेजो फ़लस्तीन में। ये मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। तो गोया डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक मरतबा फिर हमारे ताल्लुकात मखदूश हालत में हैं, किसी भी वक्त मामलात बिगड़ सकते हैं। इस पर तो राय ये कि इसराइल और इंडिया, और इसराइल सुबह दोपहर शाम कोशिशें कर रहा है कि इंडिया और डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुकात, यानी कि मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुकात ज़रा बेहतर हो जाएं, और वो टैरिफ शैरिफ और दीगर मामलात में जो दुश्मनी है वो ख़त्म हो जाए। और इस सूरत हाल का एक और पहलू है जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। इंडिया एक बड़ी ताकत है, एक बड़ी दिफाई और एक बड़ी माशी ताकत। अगर यूरोप से ताल्लुकात डोनाल्ड ट्रंप के इसी तेज़ी से ख़राब होते रहते हैं, तो इसका मतलब है कि उसे इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करने पड़ेंगे। और अगर वो इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करेगा, जैसा कि हम देख रहे हैं कि रूस और चीन भी अभी तक पीस बोर्ड में नहीं आए। ज़ाहिर है जिस बोर्ड का चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप है और जिसके पास मुतलक़ुल अनान किस्म के इख्तियारात हैं, उस पीस बोर्ड में रूस और चीन दोनों के लिए आना ज़रा मुश्किल बात है। चुनांचे अगर रूस और चीन और पूरा यूरोप डोनाल्ड ट्रंप से नाराज़ होता है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई ऑप्शन नहीं होगी मोदी को लुभाने के अलावा। मोदी और इसराइल दो ही बड़े और ताकतवर एलाई फिर डोनाल्ड ट्रंप के पास बच जाएंगे। लिहाजा वो बिल्कुल मोदी की तरफ अगले चंद हफ्तों, चंद दिनों और चंद महीनों में हाथ बढ़ा सकता है। और जिसकी दोस्ती इसराइल के साथ तो पहले ही बहुत ज़्यादा हो और फिर इंडिया के साथ भी हो जाए, उसकी दोस्ती ज़्यादा देर पाकिस्तान के साथ ज़ाहिर कायम ही नहीं रह सकती। चुनांचे एक तो ये इंटरनेशनल सिचुएशन बड़ी तेज़ी से डेवलप होती हुई हमें नज़र आ रही है, और इस पर तो ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हो रही। हमने अंदरूने मुल्क जो महाज खोल लिए हैं, हमारी जो लड़ाई बलोचों की जमातों के साथ थी, या पश्तूनों की जमातों के साथ थी, या सिंधी कौम परस्तों के साथ थी, वो और पीटीआई के साथ थी, वो तो थी ही थी। मौलाना फजलुर रहमान टाइप मौलवी को भी हमने नाराज़ किया हुआ है। और इस पर तो राय ये कि अब वकील भी सर पर कफन बांध कर बाहर निकल आए हैं। हमने बड़ी देर चंदे देकर, ग्रांटें देकर, शानदार बिल्डिंगें देकर, फंड्स देकर वकीलों को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार को, दीगर बार एसोसिएशंस को, पूरे के पूरे आसमा जहांगीर ग्रुप को अपने साथ मिलाए रखा। लेकिन अब ईमान और हादी वाले मामले पर एक बहुत बड़ी रिफ्ट पैदा हो गई है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार यानी कि वाजिद गिलानी और ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के दरमियान सुलह ना भी हो चुकी होती, जो कि आप
جانتے ہوں گے اگر آپ وکیلوں کی سیاست سے دلچسپی رکھتے ہیں کہ کچھ ہی دیر پہلے ان لوگوں کی ایک دوسرے سے شدید لڑائی تھی اور واجد گیلانی صاحب نے ہادی علی چٹھا پر، ایمان مزاری کے شوہر پر، ایک پرچہ بھی کٹوایا تھا، لیکن بہرحال اب ان کی صلح ہو چکی ہے۔ اگر یہ صلح نہ بھی ہوئی ہوتی تو بھی کراچی کے بار ایسوسی ایشن، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور بے شمار دیگر ڈسٹرکٹ بارز پورے پاکستان کی، ان سب کے تو ظاہر ہے ایمان اور ہادی سے تعلقات خراب نہیں تھے، لیکن اب تو بات ہی دوسری، اب تو کیپٹل میں بیٹھی ہوئی اسلام آباد کی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے بھی ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری سے بہت اچھے تعلقات ہیں، لہٰذا اب صورتحال مشکل ہوتی جا رہی ہے اہل قوت کے لیے۔ ان کی جو من پسند رجیم ہے، جو شہباز حکومت ہے، وہ دن بدن ہاٹ واٹرز میں جا رہی ہے۔ اب اعظم نذیر طاہر صاحب اور دیگر وکلاء جو اس حکومت میں شامل ہیں، اگر وہ ایمان اور ہادی کا یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا ساتھ نہیں دیں گے تو مارے جائیں گے، اور اگر ساتھ دیں گے تو مارے جائیں گے، یعنی ساتھ دینے کی صورت میں راولپنڈی مارے گا اور ساتھ نہ دینے کی صورت میں پھر ان کو وکیلوں سے مار پڑے گی۔ لہٰذا یہ ایک مشکل صورتحال میں پھنس گئے ہیں پورے کے پورے شہباز حکومت، بیرونی ملکوں کے پریشر کے تناظر میں بھی اور ود ان دا کنٹری بھی انہوں نے اتنے زیادہ دشمن پال لیے ہیں، اتنی زیادہ جگہوں پر اپنی سینگ پھنسا لیے ہیں کہ بہت لمبا سروائیول اب بہت مشکل ہو جائے گا اگر سہیل آفریدی اینڈ کمپنی، مولانا فضل الرحمان اینڈ کمپنی، محمود اچکزئی اینڈ کمپنی 8 فروری کے احتجاج پر اسی طرح اڑے رہتے ہیں، جو کہ اس وقت تک کم از کم ہمیں تو نہیں لگتا کہ ایمان اور ہادی کو 8 فروری سے پہلے چھوڑنے والے، تو پھر ڈیفینیٹلی وکلا بھی ان کو جوائن کریں گے۔ یوں ایک بہت بڑا بلڈ اپ ہو سکتا ہے 8 فروری کا، اگر 8 فروری سے پہلے ایمان اور ہادی والے معاملے کو ریزالو کر لیا کسی طرح سرکار نے، اسٹیبلشمنٹ نے، جو کہ مشکل نظر آتا ہے کیونکہ ایمان مزاری کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ بھی عمران خان کا دماغ رکھتی ہیں، یعنی کہ کوئی سمجھوتے کرنے کی طرف کم ہی جاتی ہیں۔ اگر ججا صاحب اور واجد گیلانی صاحب یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے عہدیداران اگر جا کے اعظم نذیر طاہر صاحب کے ذریعے سے اہل قوت سے کوئی ڈیل بھی کر رہے ہیں کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ایمان مزاری باہر آ کر چپ رہے گی، تو میرے والوں تو نہ ہی سمجھو وہ کیسے چپ رہے گی، وہ لاپتہ افراد کی وکیل ہے، وہ بے شمار ایسے صحافیوں کی جن کو اٹھایا گیا ان کی وکیل ہے، وہ بے شمار ایسے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹس کی وکیل ہے، بہت سے وہ بلاسفیمی گینگ کی وکیل ہے، ہر مظلوم کی تو وہ وکیل ہے۔ چنانچہ بہت مشکل ہے اس کے لیے سرنڈر ڈاکومنٹ پہ دستخط کرنا۔ اگر وہ واقعی سرنڈر کرنے پر تیار نہیں ہوتی اور وکلاء کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچتی، پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان کی احتجاج کی کال، اور اب تو مولانا فضل الرحمان نے بھی احتجاج کی کال دے دی ہے، ان سب کی احتجاج کی کال کو جوائن کرنے کا 8 فروری کو اگر وکیل بھی ارادہ کر لیتے ہیں اور اس سے پہلے وہ ایک اچھا خاصا بلڈ اپ بھی بنا چکے ہوں گے، مت بھولیں کہ ابھی 8 فروری میں دن ہے، اور 8 فروری تک اگر وکلاء اور پی ٹی آئی اور مولوی اور یہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو بس پھر کمی صرف جین زی کی رہ جائے گی۔